डॉक्टर, हम माजरत ख्वाह हैं कि ऑपरेशन के वक्त रबड़ का दस्ताना आपके पेट में रह गया है, इसीलिए दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। सरदार, तू पागल तो नहीं है? ये ले पकड़ 30 रुपए, बाजार से नया दस्ताना ले आ। किराएदार, अजीब मकान है। मैंने रात को यहाँ फर्श पर चूहे लड़ते देखे। मालके मकान, तो क्या आप 50 रुपए में सांडों की लड़ाई देखना चाहते हैं? एक औरत ने एक दिन अपने शोहर का मोबाइल चेक किया। लड़कियों के नाम कुछ इस तरह से सेव किए हुए थे: आंखों का इलाज, बातों का इलाज, दिल का इलाज। बीवी ने नहायत गुस्से में अपना नंबर डायल किया तो स्क्रीन पर लिखा हुआ आया, ला इलाज। एक लड़का इम्तिहान में एक लड़की के पेपर से नकल मार रहा था। निगरान ने देख लिया और उसे उठाकर दूर बिठा दिया। जब उस लड़के को कुछ और ना सूझा तो सवाल के आखिर में लिख दिया, जवाब का बकिया हिस्सा बाजी शबाना के पेपर में मुलाहिजा फरमाएं। डॉक्टर ने औरत के मुंह में थर्मामीटर रख के मुंह बंद रखने का कहा। शोहर बीवी को इतनी देर खामोश देकर बोला, डॉक्टर साहब, ये चीज कितने की आती है? तीन दोस्त एक होटल में खाना खाने गए। खाने में नमक कम था। उन्होंने कहा, जो पहले बोलेगा वो नमक लाएगा। तीनों एक हफ्ते तक भूखे रहे और बेहोश हो गए। लोग समझे कि मर गए हैं और उन्हें दफनाने ले जाने लगे। जब उन्हें कब्र में उतारा तो उनमें से एक बोला, ओए, मैं जिंदा हूँ। तो बाकी दो बोले, चल फिर नमक लेके आ। अली रोता हुआ घर आया तो माँ ने पूछा, बेटा, रो क्यों रहे हो? अली बोला, मास्टर साहब ने मारा है। माँ ने पूछा, क्यों मारा है? अली बोला, मास्टर साहब की कुर्सी पर रोशनाई गिरी हुई थी। वो बैठने लगे तो मैंने सोचा कि उनके कपड़े खराब हो जाएंगे, बस मैंने पीछे से कुर्सी खींच ली। राना के अब्बू ने राणे से कहा, बेटा राना, तुमने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरा सर ऊंचा हुआ हो। राणा कहने लगा, याद करो अब्बा जी, एक दफा आपके सर के नीचे तकिया लगाया था। एक तालिब इल्म को उस्ताद ने इम्तिहान में फेल कर दिया। तालिब इल्म शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास चला गया कि मुझे गलत फेल किया गया है। प्रिंसिपल ने उस्ताद और तालिब इल्म दोनों को बुला लिया और उस्ताद से फेल करने की वजह पूछी तो उस्ताद साहिब ने बताया कि इस लड़के को फेल करने की वजह यह थी कि वो हमेशा मौजू से बाहर निकल जाता है। जिस मौजू पर उसे मजमून लिखने को दिया जाए उसे छोड़कर अपनी पसंद के मजमून पर चला जाता है। प्रिंसिपल ने कोई मिसाल पूछी तो उस्ताद साहब ने बताया कि एक दफ़ा मैंने इसे बहार पर मजमून लिखने को कहा तो वो कुछ इस तरह था, मौसम बहार एक बहुत ही बेहतरीन मौसम है। इसके मनाजर बहुत ही दिल नशीन होते हैं। इस मौसम में हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और सब्जे की बहुतात हो जाती है। इस मौसम को ऊंट बहुत पसंद करते हैं और ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज कहलाता है। ऊंट नहायत ही साबर जानवर है। लंबे लंबे सफरों पर निकलता है और ज्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं, वगैरह वगैरह। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हो सकता है कि ये मुनासबत की वजह से बहार की बजाय ऊंट पर लिख बैठा हो। आप इसे कोई और मौजू देकर देखते। उस्ताद साहब ने कहा, मैंने एक दफ़ा इससे कहा कि तुम इस तरह करो कि जापान में गाड़ियों की फैक्ट्री पर मजमून लिखो। इस तालिब इल्म ने जो मजमून लिखा वो कुछ इस तरह था, जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और गाड़ियों की सनत में उसको मुनफरद और आला मुकाम हासिल है। जापान दुनिया में पहले नंबर पर है गाड़ियां बरामद करने में। हमारे मुल्क में भी ज़्यादातर गाड़ियां जापान की इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे मुल्क में पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सवारी के लिए ऊंट का इस्तेमाल करें। ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज कहलाता है। ऊंट नहायत ही साबर जानवर है। लंबे लंबे सफरों पर निकलता है और ज्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं। प्रिंसिपल बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि शायद सवारी की वजह से ऐसा हो गया हो। आप बिल्कुल ही कोई अलग मौजू देकर देखते। उस्ताद साहब ने कहा, जी,
ایک دفعہ میں نے بالکل ہی الگ موضوع دیا جس میں اونٹ کا ذکر آنا ہی ناممکن تھا۔ میں نے اسے کمپیوٹر پر مضمون لکھنے کو کہا، لیکن اس نے جو مضمون لکھا وہ کچھ اس طرح تھا: کمپیوٹر ایک نہایت ہی حیران کن ایجاد ہے۔ جو کام پہلے سالوں میں نہیں ہوتے تھے وہ آج ایک سیکنڈ میں ہو جاتے ہیں۔ کمپیوٹر کا انسانی زندگی پر بہت بڑا احسان ہے۔ آج کل کی نئی نسل کمپیوٹر کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ اس کا استعمال زیادہ تر وہی لوگ کرتے ہیں جو تعلیم یافتہ ہوں، لیکن جہاں تک غیر تعلیم یافتہ طبقے کا تعلق ہے وہ کمپیوٹر پر توجہ نہیں دیتے کیونکہ وہ سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ بالخصوص صحراؤں میں جو بدو رہتے ہیں ان کو تو کمپیوٹر کی الف بے کا نہیں پتا، لہٰذا ہمارے علاقے میں یہ لوگ زیادہ تر وقت اونٹ کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے، یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ پرنسپل نے یہ سن کر کہا، پھر تو آپ نے اسے ٹھیک فیل کیا۔ پھر طالب علم سے کہا کہ میں آپ کو ایک موقع اور دینا چاہتا ہوں، آپ یہیں بیٹھ کر ایک مضمون لکھو جو موضوع سے ادھر ادھر نہ ہٹے۔ طالب علم مان گیا اور پرنسپل نے اسے ایک روڈ ایکسیڈنٹ پر مضمون لکھنے کو کہا تو طالب علم یوں مضمون لکھتا ہے: ایک دفعہ میں ریاض سے مکہ جا رہا تھا، میرے پاس ٹویوٹا مرسڈیز گاڑی تھی جو بڑی مست تھی۔ میں جناب ہائی وے پہ بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا تھا۔ میں ایسے علاقے سے گزر رہا تھا جہاں پر اونٹ روڈ کراس کرتے ہیں، اور اونٹ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ نہ ہی گاڑی سے ڈرتا ہے اور نہ ہی دور ہٹتا ہے۔ اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے، یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ جب پرنسپل صاحب نے یہ مضمون پڑھا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ تمہارا کوئی علاج نہیں، اور اس کو فیل کر دیا۔ اب جناب اس شاگرد کا شک یقین میں بدل گیا کہ اس کے ساتھ ضرور بالضرور ظلم ہوا ہے۔ اس نے محکمہ تعلیم کو ایک درخواست لکھی: جناب عالی، میں اپنی کلاس کا بہت ہی نہایت ذہین طالب علم ہوں اور مجھے سالانہ امتحان میں جان بوجھ کر فیل کر دیا گیا۔ میرے استاد نے میری قابلیت کی وجہ سے مجھے فیل کیا ہے۔ جناب میں نے اپنے استاد کے ناقابل برداشت رویے پر ایسے ہی صبر کیا جیسے اونٹ اپنے مالک کے ستانے پر صبر کرتا ہے۔ مالک اونٹ سے اپنا کام بھی نکلواتا ہے اور اس کو ستاتا بھی ہے، اور ہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے، یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ منی لانڈرنگ کے کام بھی آتا ہے۔